त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम शिवाय। নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌসুমী ব্লগ। তো দেখো বন্ধুরা, আজকে তো বিপত্তারিণী পুজো। তো সকাল সকাল চান করে দেখো রেডি হয়ে নিয়েছি, ঘরে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে। আর দেখো এই শাড়িটা পরে কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে বলো বন্ধুরা। তো একদম লাল শাড়ি পরে একদম রেডি আমি। তো এবারে আমি যাব। আর এখানে মা দেখো ডালা সাজিয়ে রেখেছে। তা তোমরা তো জানো বিপত্তারিণীর দিনে 13 রকম ফল দিয়ে ডালা সাজাতে হয়। তো এই দেখো সব ফল ফুল দিয়ে একদম রেডি। তো এবারে আমি চলে যাচ্ছি বন্ধুরা আমাদের পাশেই মন্দিরে। তো এই দেখো এখানে সব ডালা দিতে ব্যস্ত, আর কত লোক এসেছে, খুব ভিড় হয়েছিল বন্ধুরা। আস্তে আস্তে সবাই এসে পড়ছে। আর মাকে এখনও সাজানো হয়নি, সাজানোর পরে তোমাদের দেখাচ্ছি। অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট করো, করতে কিন্তু একদম ভুলো না বন্ধুরা। চলো দেখতে থাকো, সাথে থাকো।
भूतस्य खमोद्धम ओम महापद्मादि शंखाय नमः ओम वहिनी मंडलाय षोडश कलपदे नमः ओम पद्ममंडलाय द्वादश कलपदे नमः ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः ओम ह्रीं ओम गंगा ओम गंगा ओम गंगा ओम वंदोदारा दुरा ओम शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानन्तं गति परमेश्वरं सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातने गुणाच्च गुणमय नारायणे नमोस्ते एते गन्धपुष्पेण भये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद बतांसं रत्न जागृतिवसनं विश्वं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवत्किनत्रय ओम नमो ओम शुद्धधरा गतित आकंद पुष्पमाल्यं ओम शिवाय नमः ओम शिपल पत्र शिवाय नमः ये तो अष्टोत्तरकारी बोले ये रुद्रपतये नमः ये भीमाय नमः ये भव जलमुत्राय नमः ये ईशानाय नमः ये क्षमाय नमः ये वायवे नमः ये गन्ध ओम शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदितं गति परमेश्वरं लक्ष्मी विग्रह ओम पापुष्मय ओम लवण्यं सुर पंच सर्वालंकार भूषितं रूपपद्मं व्याघ्रकारं वरदाय नमः विग्रहाय नमः ये श्रीबेना एकं केचो केचिका बने ओम विश्वरूपस्य वच्चासि पत्ते पत्रायस्ते सार्वदपायिमान देवी महालक्ष्मी नमोस्मे देवतस्मै ओम सरस्वती ओम महाकाली विद्ये कमलोदरे विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याने देवी नमोस्ते एते गन्धपुष्प शुद्धाय नमः ओम रक्तं मूयासन मसेशो गुणकोटयामि पद्मोदया भयावरं अदुत्तै कर्मन्ति मनुरुचि दिनपि सूर्याय पृथिवीय ओम अवाकि समसंकाशं काश्यप्य महादुति कान्तारिं सर्वपापं न पुनः दिवाकरम् ओम ओम ये आदित्यादि नवग्रह नमः ये इंद्रदत्तल नमः ये मत्स्य शपथारभ्यो नमः ये सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ये सर्वभ्यो देवीभ्यो नमो नमः एष गन्धपुष्प धूपदीप नैवेद्यादि सर्वभ्यो देवी गणेशनो पालन ओम अंजलि
এই কাশি কে বাজাচ্ছে? কাশিটা কাকে দিল তো বাইরে? হাই বন্ধুরা, তো দেখো পুজো করে চলে এসেছি বাড়ি। তো এইমাত্র বাড়িতে ঢুকলাম, ঢুকে এখনো জল খাইনি। তো কটা শর্ট বানাচ্ছিলাম জানো তো। তো চলো বিপত্তারিণী পুজোটা তোমাদের সঙ্গে যতটা পারলাম শেয়ার করলাম। তো তোমরা অবশ্যই দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর মাকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছে, কি অপরূপ লাগছে। তো চলো আজকের মতো এটুকুই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর নতুন বন্ধুরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। তো চলো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।